নির্বাচনে বিজেপিকে একটি ভোটও দিচ্ছি না। নতুন বউ জামাই ইনকাম নাই, ভাত খাই পাই না, বেঙ্গালুরুতে গেছে, বেঙ্গালুরু গেছে। এদিকে বিজেপি কয় আরো সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলে কনস্টিটুয়েন্সিও চিনি ববাग्रानो हामजागै चिनि हिन्दुफोरक তিনি 30 फेमिलिनि 100 भोटार जयन खालामबाय जों बरनो खाबाय खुबाय महाराजनि अथवा चिनि तिप्रामथानि जों बरनो खाबाय खुबाय लामसगो ते फाइनाय 12 तारिख एडिसि चंमारिओ अ मनु छयलेंटानि भोटार जग जत रेडि दंबाय चिनि बबाग्रानि तिप्रामथानो राग खालायनि बागै ते अ जागानि फरक्से लिडार एडिसि हापांगर हरनानि बागै बरक जत रेडि लाइजाक तिनिनि प्रोग्राम नारक नंगै मानो बेलेकेना नायथावखा ते पाब्लिक रक एकदम माने आसगे तंथगलाय फायलायजाक ते अ जागानि बबाग्रा जे कुनु बरकनो कनस्टिट्युएन्सि रहरपानो बरक खलायनि बागै रेडि हामबाय কোনো কিছু নাই। তো আজকে আমরা মহারাজার তীব্রমতা পার্টিতে জয়েন করছি আর কি। আমরা যেহেতু এডিসির মধ্যে থাকি, আমরা জাতি জনজাতি একসাথে মিল্লা থাকা দরকার, এই চিন্তাধারা কইরা আমি আজকে আগামী দিন আরো আইব। আমার নাম কনুজ পাল, মনোঘাট।